tulis kegawaning janji adat kamang mama kajipan bos kangas sing duwe wilayah eman langan sayang sarang yayu laroset tine ketik sing duwe becik wong suka resmi dewek kangen jas morong calon majikan wong bojong keting kelingan tenaga maneh aduh sarang mama itsane keting wong citra mantan majikan mimi renang mimi renang singana Taiwan dewe sarang mimi pasti nekdik singana Taiwan dewe Rena arkame angan bos TN bundane sopi mantan majikan nang apa blising bengen kita ke kaya kene tak kerasa enak uripe nyai layah setelah milih dalam salah segala-gala kepengenan keturutan beli kudu susah baik urip Mirena singanani Taiwan dewe mama Irki wong Sidawarna kang bayari wis puluhan tahun rumah tangga karo tegur sing awit durung duwe anak sampai yuyun wis gede kayak apa nyandang kayak batur kayak apa ngerasani enak ya kegila-gila uripe kita ki tapi sekian harap nurut omongane batur omongane sing melas kelawan nyai layang mama Itsana hinang kare wong citra aja lali masalah wase aduh kader jareka urip mung sepisan bumbuan enak ning akhirat man tiba ki ning dunya enak baik gawe syukur aja wis karuan kita beli bener ning dunya disiksa ning dunya tekang mati kok kita arep disiksa kono ya ora yen mak arep dhewe pikiran salah kader kita masih entok mama kajipan bos keswong compreng sarang yayu laroset tine kedik sing bebecing eman lan sayang duh kun maderga dosa dimban indit dewek kader dosa kita sing nanggung dewek beli arep tak bagi-bagi ning batur beli arep tak nek-nek kakening wong sejen wis endah wis umum zaman sekian mah wong duwe laki demenan maning ya pirang-pirang wong duwe rabi maning duwe demenan maning ya akeh yang kosi peduk-peduk ribut bae maning berisik bae tangga ki ai ngarani kita je sakin ki maghrib setan bocahku maghrib semene panas ngentak-ngentaknya maghrib kalian maghrib mau kuntas sembayang maghrib kita asar mau ke asar bocah ki anu kini umaya ki ketendenan srengenge la ilaha illallah paingan ngotot dicopot kacamata nek kanjeng mami yo kanjeng mami je
Maksudnya apa sih? Jagat ki peteng dedet alimunan ki. Iya petang emak kuno nang kacamatanya Kanjeng Mami. Siapa kita nek? Ya kuno kacamatanya aku dibuka saja, dibuka kacamatanya. Oh. Ayak ini jagat ki masih padang. Masih padang iki ning gigir kok si panas telep-telep. Iya. Sirang wari anak kita sing ribut mah. Anu baik gini sering baik. Ya tutul masalah kayak konon kok sing glendeng dewekan baik. Bahasane jana je wong wadon sing duwe laki je demenan maning pirang-pirang. Iya pirang-pirang. Ana je wong lanang sing duwe rabi je rabine anyar maning akeh. Akeh. Ari konon sampeane lagi ngandakna sapa? Kandak kena awak dewek. Awak dewek. Dutuk kayak konon berarti sampean ki lagi duwe demenan maning. Nah. Astagfirullahaladzim. Aja berisik bu. Ya Allah, wong duwe laki demenan maning matine mancing supermarket. Ya bagian mancing supermarket mah atis. Ya bagian dipajang karo daging sapi. Lama kayak konon Ya sampeane maning ibu sing duweni sebut. disebut priben. Istighfar nyilayah, istighfar. Tegurir taruh ning endi? Bisa enda tegur mah hitung-hitung anu baik, celengan. Ya ndak aku semar-semaran. Kita ki wis pegel dah. Pegel. Rumah tangga karo tegur wis puluhan tahun. Bener. Kayak apa kita ki denakakan. Ya. Kayak tangga batur disandangi ta. Aja maning sandangan emas. Aja maning pirang-pirang pakaiane. Tekan ki kelambi baik gak kita ki beli bisa tuku 355 acan. Astagfirullahaladzim. Coba. Iya anu nek kita ganyak seni dewek sampean ki sengsara sing awit bel rumah tangga karo tegur. Iya. Turung ngalami seneng sampai tekang sekian yuyun wis gede. Iya. Bro dewek kita gah. Ya mung bae nyi. Aduh ji sampean ku ora ngerti ning doraka. Doraka. Orang ngerti ning pemali. Pemali. Iya. Dosa kok. Dosa. Wong duwe laki demenan maningku dosa. Dosa. Aja dosa-dosa kita. Dosa siapa? Dosane ning kendar kabeh. Amin. Wis endak. Ya anu nek mak kita mat wong tangga mah cuma tibang bisa ngelingaken. Kun mah terserah sampean. Dan Non. lamunan ki. Iya. Kita ne beli payu lanang maning ya brokat sirang elingaken. Iya. Bareng kita ki masih payu dang. Hari kono arep sapa sing gelem. Iya sapa sing gelem. Ya iya. Sirang ki beli ndelengaken sandangan ta. Ya iya kita kukul kosi mau ku kaget gedubrak-gedubruk gede jabak upaya tak jebus anak Kanjeng Mami. Kanjeng Mami. Bukan kita ku awas ada sule. Ada sule. Kita kiki nyandang mengkenen sampai bulu mata tek tandur apa dening. Iya. Jare dewek mah kita ki arep ketekan tamu. Tamu siapa? Tamunya kok. Aja berisik ya. Iya. Yuyun wis tekusir. Wis diusir. Tekusir Yuyun kan. Iya terus. Mana sun tiburana Bapak Nira lagi Iya. di kana. Soalnya kita ki arep janjian arep bertemu Karo siapa pertemuane? karo demenane kita. Astagfirullahaladzim, harapan anak wong sanja. Arep ana wong sanja. Nyi, ya anu mah kelamun kita setitik rada kepo sih oleh beli nyi. Triwen sih. Ya konon kademenane sampean ku sapaika. Demenane kita ku penggawe. Penggawe. Iya. Penggawe sandiwara. Penggawe sandiwara. Kari konon. Anu pejabat. Pegawai. Hah? Pegawai. Iya pegawai. Pejabat. Pejabat. RT. Rumah RW. toli kita kosi demenane RT madang. Kemit kuburan. Sembarangan ngece sirah makini. Anu ya maksudnya mari wong takon manyi. Anu ke kubu. Wis bosen karo kubu. Iya ya. Udah kanyak seni. Setan streaming gini. Terus ajak kuan. Camat. Beli duduk camat. Dewan. Orang wis ora demening dewan kan. Iya ya. Anu takian PNS. Dudu. PNS ku pasukan nahan salon. Yarane gawang dorong diesel kun mah. Anu demen kemit paling gak kemit penjaratan. Bak orang kemit penjaratan kemit bala desa. Wis lah kemaning. Ngece sirah madang. Hari konon pejabat ku siapa?
Sing didemeni kita, Iya. sing demening kita. Iya. Demen Bapak Bupati. Oh subhanallah Babi Abdi. Sirake. Eling rika ku wong melarat kesiprat gendong penjaratan arep demenan karo bupati. Aduh, ya kita nyilaya. Ai, wong bupati nang udag-udag be kita. Anu bupati Majalengka mbok mati bapane langka. Kira manget. Sek gini. Ari konon bupati siapa? Weru beli PJ Kautan. Bupati sementara? Iya, Bupati Dermayu? Dermajeng. Dermajeng? Nggih. Ki kula mlampah mrika. Iya kuwen. Astagfirullahaladzim. Bapak Bupati anu sementara Bapak PJ. Ya beja kautan. Iya. Ya Allah, indahnya demen konon. Sembarangan budak-budak be kita kana. Aduh, ya nama ya. Ya syukur ada di demening kelasnya bupati mah. Nah. Hari kita mah tangga belu senangnya bae, bokat bae ya kecipratan. Bangka wonge ganteng. Gede dhuwur ya. Gede duwu. Aduh, baru dewe kita barang bupati. Bupati sakin ki bupati sementara ki gua antongnya beli kira-kira. Iya. Oh, bagus banget kayak anakan Cina. Kayak CEO. Iya, CEO Batu Giok. Batu giyok. Iya, Batu Giok Imperial yang punya kuning keemasan. Wis gak sirama angel kok pokoknya mah bakal kita dari ibu bupati. Engkau sirat tak dadekaken pengawal pribadi dang. Oh, jadi aspri. Aspre. Asisten pribadi ya. Ya karena sira dewek sih sing bisa tutup mulut gitu. Ya siapa maning sih orang. Bener. Awas ya. Ya siap. Oke, delat maning ke lanangnya kita teka mene. Siap. Dibanding akan tegur me yang dijajar tegur 30 gak kalah kenang bupati kin siji. Nyi awas kan nyi bokatan bupati mene kan nyi omongaken nyi. Omong akan apa? Udut konon sebungkus bae. Oh, sebungkus. Iya Ari umay makini sepi kini. Kan? Siapa gini? Kosim tah. Oh, siapa PJ. Kau menangarap dangdang. Berarti lamun sepi ki wis laka sapa-sapa ning umay kini. Kan? Berarti sudah tiba saatnya tiba. Kan? Kasih enakan banget ngomongnya ya. Berarti sudah waktunya sudah. Kasih yang ruwel ta. Tolikin kilawang lebandi umay temenan isun kini. Nok layah. Sing dae ajrin. Kakang tekanok layah. Iya kan. Kakang bupati mene mancing. Ngandel beli sing sandi ora ijo kesasarku. Kakang kini nok. Iya. Ada. Wahai nona manis. Siraki gemuyo kulo. Najan anggur ireng. Hari wong lanang mati was deg-degan kini. Antap pintip. Ingak-ingok. Ternyata cintaku sudah sendirian di rumah. Aduh kakang kini loh. Mas Lintang. Lintang. Film apa kini? Film apa lintang oh? Beli dalam Facebook. Rodia tak. Rodiah maning. Kakang kini loh. Kakang bupati. Kakang bupati kini lah. Kakang seno kakang. Kakang demlale. Aduh seno kakang. Woi. Kesuwen kakang senok ora jage glapruk tabrakan berisiknya beya. Wong melarat beli wong lagi demenan sih. Iya, kok si wong melarat. Wong melarat mah beli wong romantis karo demenan. Ake wong romantis gak anu PC. PC tapi cak bocah kucro. Bupati sementara. PJ Kautan. Ya PC ake wong demenan ke kakang senok. Bupati kini Ya nanti. wero bupati, siapa sih ngarani bapak bupati? Orang hormati siraku kuno. Aduh. Mana jage rayuan anggur ireng coba.
Ana sing duwe kun mah. Srong. Kang Mas, Kakang nok. haule tang su, Ting kaule pusing ting tau se ku. tang su si ma. Hong ting ting hong ting hong ting bung ting ting hong se. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bila Anda bingung dengan percakapan orang di atas, silakan lihat di bawah ada translate-nya. Serama beli buru film drama Cina. Ya bro, CEO. Lagi demenan kini nah. Bro, Umpet-umpetan kini jare dewek. Aduh. Kakang Bupati, hahaha. Kakang Bupati, WK. Sampean mah guyon bae. Ya senok yang ngawiti bae. Sayang, Kakang nok, Kang Mas. senok mas. Ay, senok emas. Ya kira mas kabeh lanang wadon. senok mas malah gelempit. Dudu mas kuwen. Cium gak sayang kode pribadi? Iya nih nggak ditangkap. Iya. Kayak ya, kelingan film Sidul Bengen nunung karo mandra. Serongo bocah kulo. Karo mana? Aduh. Bupati lah keharga diri nih. Dangdan rekudat. Tekang kene dipepoyok ning bocah-bocah kuwen bae. Sukiki duwe tangga kaya kenen ki didoli bae nok. Ditawar regane pira bebeja karo Kakang Bupati ya. Terus Dikirim mending Israel. Orang dikirim ke arep makan dewek. sira mah oyang. Umak ya nasapa kada. Wis sepi takun. Sing bener sang. Iya beli kak. Aduh, anak mau sama tukaran bae lah kamu kan ditiru. Berarti wis sepi. Delengen kana ka bokatan awong manek. Anu ne masingaran demen rabine wong ki penuh tantangan. Woi, enak beli kejagan. Enake beli kejagan. Woi, sering. Sirane ngalami. Sering. Bisane sira ngalami demen rabine wong enak ku priwe kuno. Enak Kang oro siji, oro usah belanjani. Iya. Anak laki ini nomor loro, bakal loro. beteng oro usah tanggung jawab. Anak laki ini. Anak laki ini mong resikonya gawa polsek. Kayak wingi. Aduh. Walaupun secara hukum salah, Salah Kang. tapi yang hati berbicara tidak bisa melihat apa-apa karena cinta yang berbicara. Cinta belum bisa jadi satu. Itu ibunya penasaran. Anu, punten Bapak Bupati, Ya. ajak arek-arek bae sampean ke operasi larang. Operasi apa sih dah? Ginjal dua ginjal kuno. Sik bocah. Keris mendi keris. Ngaling gurih. Nah, Salah. keris kayak kontrakan ngolah kali bae. Sing mau ta sayang. Kula wis lawas Kang Kosim. Hei, Sejen merah. Sebel. Serongo suwe-suwe. Gede-gede pe jember. Masa dipadak-dak karo wong kuwen. Ya wong tuane sampean karo kula kaya kanan. Ya iya nun emang. Kang Mas, Nun sayang. wis jamu. Ya sing bengi kakangku menantikan hari ini ku. palingan lagi wingi dodokan ning tukang jamu kuno. Weru siraku. Weru paham kita, lagi apa sun pejek kautan dodok di tukang jamu. Ada tepen pertemuan karo demenan nang. Pokoknya kita ku lagi jamu apa? Barangan nu sing aran jamu ki yen hebat. Apa sih? Takon lagi bengi tukang jamu. Ini siapa? Udah su. Wong Padang. Oh ya udah. Minta jamu. Su. Iya. Jamu apa aja mas? Hanukkah su. Satria kuda dengut su. Nah,
Betul. Jamu anyar. Saat ini aku udah dengut. Yes. Nakanarane. Ngalami kita ke kulo Kang. Barang anu untuk kapan sih Mas? Ah. Mau ketemu sama pacar. Sun. Oh, ketemu sama pacar. Anu pacar. Kapan sih ketemunya jare udah? Iya, iya, iya. Besok. Sun. Kalesan jamu ki jamu super. Apa sih? Yang inung bengi dinakin kebukti wis rekreasi sirakini jamuna kita kuku bocah. Iya bener beli. Bupati ke Bupati blow on. Nah, jamu jadi rekreasi. Ku harus jalan-jalan. Kalesan wong kampung beli ngerti ning jamu bagus Ya ya. beli cari kita gak beli ngerti otot. Beli ngerti ning jamune wong sugih. Anu Kang Bupati. Kang Bupati. Lah, Kang Bupati. Bapak Bupati. Nah. Rokok kena bakat jamu iku dudu rekreasi. Wis anu ana manfaate kan. Dudu rekreasi bakal rekreasi mah jalan-jalan. Hari jamu masih bener iku reaksi. Reaksi. Sejen takon. Sejen. Sejen. Iya. Bokatan pengen jamu sing bagus mana kita anak iki gawa. Ana takon. Anak gawa. Jamu apa nang? Anu semut Aduh, semut super Afrika Kang. Super Afrika. Semut super Kang. Lintah Papua redang. Lita Papua makan mah gawe dewa rengkas. Bocah zaman kin pada ngerti ning jamu. Iya kita gawa-gawa bae bokat dul pengen. Cang merek apa kuno? Semut Afrika Kang. Wah, rega pira kuno? 20.000 sebungkus aku Kang. Lala murah banget. Dinungnya sejam sebelum ketemuan. Kanda apa sih kan? Jamu. Anak. Jamu anak. Anu orang diladeni penasaran kita. Pengen Kang. Cang kayang apa nang kuno? Bungkusnya abang. Bener ga? Yakin. Cang deleng anak. Aja panik sampean Kang. Bapak aja betah mati penasaran. Kopi sore Kang. Ay, Saja ngeladeni tangga. jamu kan wis diinong. Iya nok. Kuku sih wis dipotongi durung. Itu sing dinginku soalnya menyuwak sirak kuku. Mulanya Kang kok ketemuan maning makuku jadi ketoki. Iya sunok ambis nyuwak abli nyuwak. Artinya sirak aja salah pikirannya nang. Sirang gak guyu apa nang? Ada Kang kita mau kemudian hotel ngalami dewek. Artinya isun kanda durung tutup gak jadi pegot. Bisa isun ngomong kayak kodon. Aduh. Temenan isun bakal ketemu kilok jaluk pejet-pejetan sikil. Barang kuku isun dawa ilok kecuak gawe baret ning sikil. Sangkane nyuwak ya apa bocah. Wis diguntingin nok. Wis. Ya wis. Menek ku sampean durung tas mangan kan? Durung kakang ki masih kempong weteng. Aja kaya lagi kan enggak ah. Apa sih kuno? Sampean mampir menek tas mangan seblak. Apa sih kuno? Pedes dengan. Dan bang, temenan. Hana seri wadon kanda tekang seblak tekang nyuwak. Suwe-suwe dugalakan. Ya kan aja sampai keulang perih. Iya. Aduh, tali awas mana. Aduh namanya singarane asmara cinta kuake pengalaman yang bikin tak terlupakan. Mas. Nun, Iku isi besembek rasa sini kan. senoknya mangan seblak mana. Tak kecuak ke ise. Awas, wadone anak bele beli. Iya iki, kula tas pasang bek. Aduh bahaya. Apa sih? Bahaya kukun bokat lara untuk. Beli. Bokat behele ora pas. Ora. Nyogok busi. Beli. Hari kun bahaya. Setan dulu. Kandoy monok-monokaken. Layah ya. Iya Kang Mas. Arti dek kakang iki. Lamun beli lantaran demen kelawan bocah wadon ya awakmu nyaliraning tempat kiyen. Beli mungkin kakang iki mertaruhaken jabatannya kakang minangka wong tua siji guru pemimpin singanang bumi Dermayu. Berarti saking sampean demenek lama Cinta kakang karo layah. sampean mah. Sampean saking demenek. Saking demene kakang. Terus lamunan sampean nang kone
Layai wis rangda gageng ngawin. Lamun laya wis beli duwe iketan karo wong lanang sejen, laya beli duwe keribedan keluarga, sumpai kakang kautan, embu suki kimben, embu esuk sore embu bengi tek kawin laya. Mangkonon. Iya, Bulan aku wis pengen pegatan banget, Kang. temenan. Temenan karena kulaki wis abote ning sampean. Jare senok tegur karo kakang ki gantengan di. Ya jelas ganteng sampean. Sugindi tegur karo kakang. Ya jelas sugi sampean. Bagus endi tegur karo Ya kakang. jelas bagus sampean. Najan anggur iring. Bahagia dadi wong lanang mah dialam ning sing dadi demenan semono bae ga. Kayak kebahagiaan nih. Sempurnane wong lanang ketunggon dunia jabatan ora bakal sempurna lamun beli duwe sinandingan. Lah jare ka wong urip di dalam dunia mah sempurna ku kudu kedodokan telung perkara. Nomor siji, Harta, nomor loro, tahta, nomor telu. wanita, Harta beli kurang PJ Kautan. tahta wisana. Tahta lagi nyandang gelar dari pemimpin Bupati Ananing Dermayu. Oh, Tinggal bocah wadon. Siapa sing bakal jadi pilihan Atination PJ Kautan? bener. Iya. Laganya Sampean gugu-gugu apa sih? Ngitaken iki. Rubah wong. Tapi kula mah watir, Kakak. Khawatir kena ngapa? Ya artinya sampeyan wong semono gantenge. Terus jabatan yaki lagi viral sampeyan ki ora. Paham sirap. Ya iya kayak janak sampeyan. Gampanganan yang statusnya. Ya iya, maksudnya melangkah. Sekian ngomong demen laya. Engkau lamun wis dadi siji layae dilara-lara bae. Sampeyan yang glati maning, demen wong sejen maning. Dadi layahe masih duwe pikiran kaya konon. Artinya masih ragu karo kesetiaannya kakang PJ Kautan. Iya. Nok layah. Umpama bobade wong kanda. Hari wong wis demen ketutup rasa katresnan. Najan widadari pitu mudun sing langit jejer ning ngadepane kakang Kautan. Ora bakal kegembang, ora bakal kegoda. Bila perlu tekokon pada balik maning tek ongkosi beli bakal pindah ke lain hati kakang PJ Kautan. Iya, kok si romantis temen. Konon. Jadi lamun anak bocah wadon, taruhlah bidadari mudun ki. Ya. Diongkosi maning kokon pada balik. Okon pada balik pokoknya mah. Biang sampeyanku ya. Lamon durung percaya maning. Iya. Laya duwe jalukan apa? Ngomong ceplok melok ning ngadepane kakang tek turuti mangsa burungan nok. Mengkonon. Ya, Iya. Dan kesempatan baca kokon jalukan. jalukan. Ini ya, wong sugih. Rika ku kaberanyi Maksudnya sampean ki wong ora duwe Iya. didemeni wong sugih. benar. Jalukannya aja sing cempleng-cempleng. Duit 200 juta sebulan. Aduh, cempleng baik. Terus apa? Jaluk tuku kendaraan. Ah, bener. Piper wong melarat memang so ngerti ya. Oh, jaluk tuku mobil ya? Mobil. Mobil. Awas mobil sing zaman sekian. Mobil apa sing bagus kudang? Mobil sing zaman sekian mobil Honda Broek. Honda bro. Honda Broek bagus, cilik, mancing-mancing gang bisa. Wong melarat. Non. Hari ora dikrungu ya krungu sirap. Apa sih? Mai rumah bener karo demenan isun sing kurang pengalaman. Iya, Sun. Tak pai weruh. Pengen kendaraan. Iya, supaya jaluk kendaraan. Mobil zaman kian. Mobil zaman sekian, anu mereknya mah merek Honda. Iya. Mung tipenya ku Honda Broek. Sing cilik. Cilik, lawangnya gak papat. Gampang mancing gange. Gampang mancing gange. Arane dudu broek nang. Honda apa? Brio. Ai. Buat kita ku Broek. Maka broek masih ratak mangan bolet bolak balik WC be karena broek. Ya
Iya, mong aku lama mong mobil angel ora bisa nyetir. Mau mobil nok. Berarti Laya bukan wanita yang materialistis. Bijak dang raya kita. Iya, saya ndak bagen. Singkan ka blilok muncrat. Kin mau muncrat bae. Mong ko lama mobil mah. Mau mobil. Mong mobil mong ora bisa. Jaluk apa sejene Laya. Kula mah padun jaluk TV be. Nah, ono. Gusti, baka pengen TV kabran tak pesenakan barang karo kita. Si Rema paham ya. Kita kan lagi pesen TV gini lah ya. Sekalian pesenakan nang. Kayak lagi pesen kita lagi buka-buka aplikasi sajadah. Sejadah tak kanggo sembayang si Rama. Angel orang arti kini bupati mah kini. Nyi. Iya kini. Veru nang paham. Orang maksud- arti bupati kini goblok ini Nyi. Maksudnya sejadah ku priwe si Rane. Aplikasi online, toko online. Veru. Toko online di kono kuan apa bae pengen milih TV, mobil, bahkan bisa online komben. Komben bisa online. Online komben. Bisa. Ngirime paketnya segede apa wong edan si Rane maning. Si teka kombene ditumpakan naning motore tukang paket. Tukang paket durung tak habis kalindes komben nang. Kita lagi buka aplikasi sajadah. Arane dudu sejadah. Wah, orang arti Nyi, warang naga Nyi. Wong melarat biasanya ngancil kayak sira. Apa sih? Baka aplikasi online sing bisa langsung diaterakan ning omah. Arane Ladala. Hari bokat kita arep bener bupati. Mulane pengalamanku dinggo bergaul karo wong-wong elit siraku blok. Alah. Bupati kini jangan sini-sinakan siraku bocah. Kalian mau melarat kita mau bloon. Hari sampean ku bupati oli hadiah sing teh pucuk ta. Masa ya bupati hadiah teh pucuk. Bokat digosok selamat Anda jadi bupati. Beli. Hari ora tak laden yongan demen kita kok. Sebel. Ada ke bupati lotre. Bupati oli undian. Kagila-gila Ya siraku. sengit sih ora. Kakang bupati sing tercinta roho kakan. Nun. Aplikasi jarendang mau apa? Sajadah. Sajadah. Jare sampean apa? Ladala. Bahkan ning HP warnane biru, arane lajadah. Ko. Ladalah. Bener kita. Sadidik maning tapi. Lajadah. Kenang apa kita ladala? Baka tukang paketnya teka kakak ketemu kaladala. Iya kayak mau jadi bupati kemudian teh pucuk. Kita lagi pesen TV Ki. Pesenakan nang. Sekalian. Sing pada pegang gede-gedean karo kita ya. Sing kira jang isin-isinakan demenane Ya. bupati kita. Dalam kondisi umah sing kotak pikirakan gedene sepira-pirane. Bari brikete tempat tipine. Ya wis tenang sekalian Ki, wis tak pesenakan Ki. Merek apa? Mereknya mah Toshiba. Bagus kuno. TV plate. Tipis. Iya plate tipis. Plasma. Plasma. Iya. Pirang in kuno. Seket. Segeden. Gede umay kulan arep digantung ningen. Iya orang kuat listriknya setengah paket. Berarti 40 in sedeng ini nang. Batang puluhin masih kegedean Gusti. Listriknya kayak setengah paket. 35. 35 masih kegedean. Hari sirane pesene sing pirang in. Kita mah pesen aku sing patang in. Bayangaken demenane sun nonton TV. Dikeker-keker kayak ndeleng kerekan balon. Cerongo bocah ngece beli kira-kira. Patang in. Semene nok. Sekeren. Kelingan kodak sing ana gambar Mekah. Iya bener. Ceklek Mekah. Iya, dia. Ceklek ontak. Semono. Iya semua udah pas. Mau enggak lampeane maning. Kula mamong jalukan sing penting bukti lah sampeane maning kula. Ya. Sayang ning laya. Endang bakal nyakseni wong sugih melawat dunia jaluk apa bae dituruti. Kacamata. Kacamata 10 juta. Kacamata 10 juta. Larang kudu tuh kuning Hongkong kudu. Iya. Iya kini. Gak usah sok tahu kamu. Dibenahi bakal sing larang mah bisane tekalungaken soten. Sing murah. Selawe. Selawe. Bupati. Bupati dilangan selawe budak. Makanya gal tegel kalau. Gawa hasil kacamata ke pindo ini kakang kuno. Apa sih? Ya ku belanja selawe waya bintang tamu ditawar 500. Bati bilang.
Sampai bintang Eh, kamu 500. jong maksa nyangka ha. Wong kun nganggo sing murah-murah. Ya, kok. nane. Bati bintang. Iki ga sampean Iya, aku dibenahi. dibenahi. Kok kita manyak sini, mung kita pada nyak sini kah? Duh, iya. Tuh, badu dan bengen. Perlu ke kantong mung pada nyak sini kah kita ngomong nyak sini baik ah. Ya Priwes. kita gak pasti mikul dosa nek ini. Maksudnya Ya kita masing penting mau kan Nyi. apa? Tak kok kena kita Nyi. Oh, udut kah? Beli gua mengudut dosanya gede ini. Ayo. Sirane dadi saksi ku njaluk bayaran. Bayaran. Tak daftarkan BPJS supaya Mengko mangkat karo jana senjaluk ke jan upai urup-urup sing penting gelem nyakseni dina kiyen jana. Baka pengen dipayu urup-urup kita manjaluk emong siji. apa? Sepeda listrik segar dune. Nang sing aran sepeda listrik kula sing gawa gardung gawa tiang dewek kuna. Ya kita mah pengen sing gawat tiang dewek bukatan mati ning tengah-tengah toang ku enak ora usah ngedeal kare dicespi langsung. Handa karo wong edan suwe-suwene pegel. Pendemenan beko dagangelan. Bruk ngomong pengen jaluk apa? Bruk pengen bukti apa? Kemumpung Kakang Bupati hadir di hadapanmu saat ini sayangku. Iya tobat. Kudiwara kula mau beli arep njaluk apa-apa. Kula masing penting dikawin bening Kakang Bupati. Kakang pasti ngabulaken tekawin bangsa wurunga aja dipadakaken Kakang karo jana tekenen-kenen gangger terus bae panas embu apa beli ngarti-ngarti. Tenang dok dikawin tapi diwayu. Diwayu. Iya. Emang sampean duwe rabi? Siapa? Iki kita lagi ngomong dewek kita mah. Ini ngomong karo HP. Bruk jaluk kayak apa? Tapi Kakang perlu takon ya. Priwe? Hari senok kedua bocah cilik anaknya siapa kan ki? Lah iya kuno. Hah? Yuyun ta cilik. Bawa rasa siraku dua anak yuyun baik. Arakin bocah anakan siapa lah kembuk bapaknya kukuno. Anaknya siapa? Bocah cilik bae wedi ya. Hari ini kanak-kanak pengen bae nanggep bang-bang. Nangis bocah kan nangis. Bocah cilik beli gelem. Nangis. Aduh, Sintaken. jaluk apa senok Bruk? Ya wis kula mah jalukan engko bakal wis bukti sampeyan yang ngawin. Ya kok dikawin. Sekian mah anu bayu. Wis diguntingi wis kukune. Yang sti. Mal nyuwek. Iya. Cuman engko sedelat maning ga. Priwe sih? Yang kok lemes dikit. Oh. Anu namanya bisa lihat kegugu ko ya iya na pengalaman. Aduh cekang. Aduh bisa jadi bahas dawak. Bruk sedoknya jaluk apa lah ya? Kulane pengen nginget-nginget masa bengen. Nostalgia. Lagi pertama kula ketemu karo sampean. Lagi awake masih langsing kan awak? Iya, lagi kula salah mancing mobil. Kan? Aduh indah sekali. Kamplong itu tepatnya. Dawa sekali cerita ini kalau mau diceritakan. Kula kelingan waktu kuwen. Tapi justru sebaliknya nok. Prevensi. Pertemuan sing tanpa disengaja sing banget bisa mikat pangudas maraan katresnane Kakang kelawan awakmu ya ikutan nalian bisa nutup pandangan mata atilan batine Kakang pijak kautan lantaran cuma sawiji Kakang ora bisa kagoda bocah wadon sejen ila kejaba awakmu sing dadi pilihan ati ya karena Cari aku jatma melu ning sandiwarakan. Jatma. Iya. Ganti maning basirang mah. apa mulane Kakang kaya kenen lantarane si Jinok Priwe. karena cintane Kakang mering awakmu nyilaya. Apa? Cinta sayang. Ayo. Berisik endan. Priben, maring tak-tak bae. Sing nyakseni Kakang ngucap janji lan ora bakalan salinci saking tali gagang permana. Ibu Haja Edeh minangka majikan dadi saksi kang utama. Ibu Haja Ede. Bapak majikannya siapa Mas Endang?
Bapak Haji Herman aslinya mah. Bapak Haji Herman bakal melu nyakseni ora ketinggalan sedulur mantan majikan calon majikan sing ana ning wilayah Compreng lan sekitare. iya Di antarane ana Mama Iis sedulur sing paling eman. Mama Iis, Mama mau Iis. dengan Terus? seka. Ora ketinggalane Yayuwa Inok Nopi, Mama Pajar Mama Rania, Bunda Pajar Bunda Rani Bos Datuk sing duwe Pajar Bos Jaya Datuk. aja sampai kari. Bos Pajar Bos Datuk, Jaya. matur kesuwun Bos Datuk. Nok Jahra seblak sing duwe biawak KBS biawak. Ora ketinggalane Mama Putri Prastiwi, Mama Tino Ergin. Benar. Di samper maning ngajak kari. Sahabat sih. Nok Aiba dadi saksi sing paling Nok utama. Aiba. Iya terus Kanggo keluarga besar suka seneng nok. suka senang. Keluarga besar anak putune Bapak Dulhak Semawari. Iya. Khusus maning mau kasing ning ngisor panggung. Siapa aja pun. Mamae Ima tasabakna. Mimena. Mimi enak. Mimena sing duwe Wana Jaya. Iya. Duwe Timur Tengah Iya. nembe teka kana. Iya iya. Iya. Terus kanggo ndane Ajril matur kesuwun sing akeh rezekine ora ketinggalan Yayu Laroseti uga matur kesuwun sing akeh rezekine. Bukti kakang lamun to senok demening kakang memang bener karena cinta wong ayu. Mangkono. Iya. Segala apa sing dadi aral kelawan rintangane. Najan gledek nyamber ning wayah bedug. Najan laut kesigar banyune. Najan wulan pada nibak ning bumi. Kiamat. Kula tetep cinta ning sampeyan. Bahkan Mimi Wasti Nokiti, Mas Aryo, Mr. Cingwen, Mr. Johnson, Bos Cacebua dadi saksi wong ayu. Kelingan waktu zaman semana. Dodok Oh, Mama Iis teka. Mimi enak sing duwe Timur Tengah. Najan luli kenang wong tuwa Wong Wana Jaya. karena cinta aku nerima Wong Wana Jaya. Mama Iis Sing duwe Mama Timur Iis Tengah. Mama Iis Mama Wong Wana Iis Jaya. Sekian Mama Iis Mimi enak. sifatnya sejen Wong Wana Mama Jaya Iis enak. demaning kula Mama Ayo, Iis ora kaya benih Nok encum, nok encum, nok encum. apa maning Mama Wong Ari Kediri. Mama Ari Nok encum. kasih sayang Mama Nok Ari encum Mama emang. Ari kurang apa Nok Mama encum. Ari semene Mama Iis maning. Mama Ari Mama Iis, Mama Mama Ari. Iis. sing Wong duwe Timur Kediri Tengah emang. Mimi Mama enak Iis. sing duwe Timur Tengah Mimi enak Mama sing duwe Timur Tengah Mimi Iis, enak Mama Iis, sing duwe Mama Timur Tengah Mimi enak Mimi enak sing duwe Timur Tengah Mimi Pajar enak. Jaya Mimi ada. enak Mimi enak percuma Pajar Jaya. pengen janji yen gawe larane Mimena. Bos Wong Pajar Kediri. Ada tuh. Mimena. Bos Pajar Jaya. Bos Datuk sing duwe Pajar Jaya. Ada tuh. Bos Datuk. Nok kencung, nok kencung, nok kencung, Bos nok Pajar Jaya. kencung, wong Kediri percuma Ada tuh. pengen Bos sumpah Pajar wong Jaya. Kediri larani ngerti Bos Pajar Jaya. sekian bisnya Mama Ada Hari tuh maning. Mama Hari bohongi Ada tuh, ada tuh Bos Pajar Jaya. para cinta Mama Hari Mama Hari korban jiwa Ada tuh. aduh kecewa Bos Pajar Bos Jaya. Pajar Jaya. Ada tuh. sekian ang datuk sifatnya sejen Mimi enak Bos Timur Tengah. demeningku Bos Beko Mama Sipa. orang Bos kaya Beko. pengen Mama Sipa, Bos Beko, Mama Sipa. apa maning Bos Mama Pajar Sipa. Jaya Bos kasih Beko. sayang Mama Sipa, Bos Beko. Bos Datuk Mama Sipa. kurang apa Bos Bos Beko. Pajar Jaya semene emane
Bos Mimi Pajar enak sing duwe Jaya, timur Bos Pajar Jaya Angdatuk, Mimi enak Bos Pajar Jaya sing duwe timur Angdatuk, tengah. Bos Pajar Wong Jaya wana jaya. Angdatuk, Mimi Bos enak. Pajar Jaya, Bos Pajar Jaya, Bos Pajar Angdatuk, Jaya. Bos Pajar Ayo Mimi Jaya, enak sing duwe Bos timur Pajar tengah. Jaya, Mimi enak. Bos Pajar Mimi Jaya. enak wong wana jaya. Mimi si Pak Bos timur Beko. tengah. Percuma pengen janji Bos Beko yen gawe marani Bos Datuk sing duwe pacar Aku saya. Bos Beko saya Hah? Bos Beko Mimi tuh. nyakiti hati Mimi tuh, Bos Mimi Beko tuh, Mimi Mama tuh. si Pak Mimi Bos tuh. Beko Mimi tuh. Bos Beko Mimi tuh. Bos Beko Mama si Pak Bos Beko Bos Beko Bos Beko percuma pengen sumpah Bos Beko gawe kula sengsara Bos Beko sekian bis nyata Mimi enak sing duwe timur tengah. Mimi enak terus sing duwe timur tengah. Oh, Mimi enak iku Le. Wong wana jaya. Bos Beko Wong wana korban jaya. Wong wana jaya. aduh Bos timur tengah. wana maisi Pak Bos Wong Beko wana jaya. Wana sekian jaya. wong lanang Mimi enak. sipate Wong sejen wana jaya. dari win Sing duwe timur jangan tengah. ikulan dari Mimi win orang Mimi enak. kaya banget Mimi enak. dari win Mimi enak. apa maning dari win saya Nokrena KBS kasih Taiwan. sayang Nokrena KBS Taiwan. kurang wong wana jaya. KBS Taiwan. Nokrena KBS Taiwan. 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 KBS Bunda Taiwan. Wiwin, KBS Taiwan. KBS Taiwan. Bunda Wiwin, Bunda Wiwin, Bunda Wiwin, Bunda Wiwin, Iya. Bunda Wiwin, duh Bunda Wiwin, Ya iya Bunda Wiwin, Mat. Iya. apa sih? Keluarga besar Jekodo jaluke pada karo Was Datuk jaluk ditembangi kejem Jekono. Yang kejem, Iya pada baik kono. nangis beli Bos Datuk, Embo jaluk lagu. Aduh, melang Bos Datuk nangis banget. jaluk lagune kejem jenang. Awas tisune dang. Disenggol kanggo sing wis ngateri anu rujak manisan kah? Yayula Rosetti. Yayula Rosetti. Mama Sipa, Bos Beko, Mama Bos Elis, Beko, Mama Elis, Mama Sipa, Mama Elis, Bos Beko, Mama Bos Elis, Beko, Bos Mama Beko, Elis, Bos Mama Beko, Elis, Bos Mama Beko, Elis, Bos Mama Beko, Mama Elis, Sipa, Mama Mama Elis, Sipa, Bos Beko. Mama Elis, Mama Elis, Mama Elis, Bos Beko, Bos Beko, Bos Beko, Mama Sipa, Bos Beko, Mama Sipa, Mama Dika, Bos Beko, Mama Sipa, Bos Beko. sing duwe Hongkong kasuwun Matur kesuwun Mimi enak. kanggo Mimi Wasti kesuwun ora ketinggalan kanggo Aa Datuk sing duwe Pajar Jaya kanggo Bunda Haja Edeh majikan Eman dang Nun, sira lebakin tak sambat tenagane nyampat kokon priwen kula nek Gusti. artine ning lebakin kemungpung kaya deneng keluargane demenane sun layah ora ana ning tempat panggonan Ya, sira jaga ning sejabane omah siap. isun pengen lepasaken rasa rindu karo sing dadi pujaan ati Siap Gusti, tak jaga. tanggung jawab